السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا نوفل فيديو sur TechUp Channel. عندنا مده ما تلاقيناش واليوم راح نتلاقاو pour cette unboxing du Asus X515 هذا le PC portable qui nous a été envoyé par Asus باش نديروا un petit review نشوفوا علاش il pourrait intéresser بزاف منكم اللي ما تبعوا فينا que vous soyez طلبه ولا que vous soyez toujours في الليسي ولا que vous soyez des professionnels اللي ما يحتاجوش des ordinateurs très puissants اللي يحتاجوا ان اورديناتور يكون خفيف يكون puissant يكون عنده un bon écran un bon clavier اللي يقدروا يستخدموه مختلف لي طاش اللي تقدروا ديروهم في البيرو ولا في القرايه اكسيتيرا. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا s'abonner لاشين وديروا لا بوتيت كلوش كوم سا يجيكم دي نوتيفيكاسيون à chaque fois نديروا une nouvelle vidéo. ما تنساوش ثاني تتبعونا sur tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter sur TechUp Channel وما تنساوش ثاني تتبعوا رامز موشي sur Instagram. Alors نبداو شويه هذا الانبوكسين de ce Asus X515. Alors avant de voir le PC et l'ouvrir من الداخل نشوفوا d'abord la connectivité اللي راها فيه. عندنا de ce côté là deux ports USB 2.0 avec la fiche jack et le lecteur de micro SD carte mémoire et de l'autre côté عندنا un port HDMI et un port USB 3.0 بالاضافه bien sûr à un port USB-C et le chargeur نتاع هذا le Asus X515. واش عندنا حاجه اخرى on va voir le chargeur tout petit tout mignon. Les gens اللي عندهم من قبل déjà Asus reconnaîtront هذا le petit boîtier. Et enfin, on a, je pense, quelques brochures, quelques papiers, le manuel d'utilisation de Asus en français et en anglais. Et on a cette petite brochure pour voir le service premium. Alors déjà, quand on ouvre le PC, comme tu vois, il fait un gris très premium à mon avis. Il est avec le dos, etc. Et une fois que nous avons le PC, la première chose c'est l'écran qui est en nano edge. L'écran il stahlik plus de 86% de la taille de l'écran, donc ما كانش بزاف هذوك les petites bordures اللي تلقاوهم. Donc c'est déjà bien et économique à la حساب la taille نتاع le PC. La deuxième chose qu'on remarque, ce sont les touches de le clavier. Le clavier, il est quand même assez intéressant qui est très bon. Donc il faut avoir les gens à micro, les gens qui bossent, etc. C'est important que le clavier est d'une bonne qualité. باش نحكيو شويه على لي كاركتيرستيك اللي كاين في هذا لو بي سي Asus X515. لا فيرسيون ديالي هي سي فيرسيون 515 جي. عندي هنايا نبداو بالبروسيسور عندي ان انتل كور i3 10e génération مي كاين جوسكو Core i7, donc il y a un Core i5. Pour ce qui est de la RAM, tu l'as jusqu'à 16 Go. Et pour le disque dur, il y a des versions SSD ou là des versions HDD ou en hybride. Pour ce qui est du SSD, tu l'as jusqu'à 512 Go. Et pour ce qui est du HDD, tu l'as jusqu'à 1 Tera. Quand on a le PC بعد ما شعل, le poids qui marque comme 1.8 kg qui est relativement léger par rapport aux autres PC من هذا النوعية. Encore une fois, la batterie اللي ما تكلمناش عليها اللي تقدر تلحق jusqu'à 8 heures sans problème, bien sûr إذا تحافظوا عليها. وأبخي ما حكينا شوية على les caractéristiques كامل, la question à poser هي لمن هذا le PC راهو adapté. الجواب تاعي راح يكون سامبل لأنه un PC كيما هذا سي ان بي سي اونتري دو غام اللي ما فيهش بزاف لي كاركتيرستيك اللي يسمحوا لكم ديروا بزاف حوايج كبار كيما لو مونتاج فيديو ولا كيما دو جيمين اكسيتيرا. دونك سي ان بي سي ادابتي بوكو بلوس لي étudiants اللي يستخدموه pour faire des recherches pour naviguer sur internet ولا aussi pour les lycéens et même pour certains professionnels اللي يستخدموه pour une utilisation conservée معناها بلا ما يستخدموا بزاف des activités كبار اللي يستلزموا par exemple une carte graphique كبيره. pour finir هذا البي سي ننصحوا لكامل الناس اللي حابين يستخدموا هاد لي اورديناتور pour القرايه et pour des activités normales. Donc ننصحوا ثاني les parents باش يشريو لولادهم اذا راهم حيبداو في لافاك ولا comme votre premier PC portable comme ça يقدروا يستخدموه pour une utilisation modérée. Avant de finir ما تنساوش انكم ديروا لنا في لي كومونتير واش رايكم في هذا لو بي سي و اسكو ça vous intéresse نتوما يكون عندكم ان Asus X515. et قبل ما تروحوا ثاني بيان سور ما تنساوش انكم ديروا s'abonner لاشين TechUp Channel وانكم تتبعونا في كامل لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام تويتر. ما تنساوش ثاني تتبعوني رامز موشي sur انستغرام. نيزيتا با ثاني انكم تبدوا لنا رايكم في مختلف لي فيديو وتقولوا لنا ثاني واش راكم حابين كوم ريفيو مستقبلا لدوطخ بي سي ولا دوطخ اباري الكترونيك. ديسي لا ما تنساوش تهلاو في روحكم stay safe et surtout n'oubliez pas de penser technologie. امك صعيبه خدمه تاع زاكتور. عاود الله غير يستاهل انتم اعداء النجاح. باللي كدا وندير هكا كي نقول من هنا هكا.